आज आम जो प्रसंग ध्यान करने से प्रसंगर शीर्षक है सुसमाचार कहीं प्रचार करने उचित। सुसमाचार कहीं प्रचार करने उचित। यही प्रसंग आम अल्प समय प्रभु वाक्य कथबार्ता है। प्रिय भाई भणी माने यही दिन मानक सुसमाचार अति सुंदर भाव प्रचारित होउछि। सुसमाचार प्रचार कार्य ऑनलाइन रे हो ऑफलाइन रे हो विभिन्न माध्यम रे प्रभुंकर वाक्य प्रचार चली। आम प्रभु को धन्यवाद दिए। ये सब परमेश्वरंकर कार्य अटे, तांकर योजना अटे। किंतु आमे जदि सुसमाचार कहीं प्रचार करबा आ सुसमाचार प्रचार उद्देश्य गुड़िक जदि आमे जानिबा ताहले आहुरी आमे बचग्रस्त हेबा। आमे प्रार्थना पूर्वक आमे प्रस्तुत हेबा आउ दायित्ववान भाव आमे प्रभुंकर सुसमाचार का आमे प्रचार करि परिबा। आज को 2022 वर्ष तले प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य ए धरा पृष्ठ को से एथि पय आसिले जेपरि दिनहीन मानक निकटरे से सुसमाचार प्रचार करिवे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजर लाभ निमंते निज नामर प्रशंसा निमंते समाज रे से निज नाम को बढ़ाइबा पाई प्रतिष्ठित हेबा पाई एवं टंका उपार्जन करिबा पाई संपत्ति उपार्जन करिबा पाई कौनसी कले बले कौशले कौनसी से छल कपट रे से प्रभुंकर वाक्य को प्रचार करि नथिले। सुसमाचार को से एही परि भाव रे से निजर फायदा पाई से सुसमाचार को प्रचार करि नथिले। आज सुसमाचार तो प्रचार चली मात्र निजर लाभ निमंते निजर ना पाई निजर उन्नति पाई अनेक प्रचारक माने अनेक शिक्षक माने से माने कौन करुछंती प्रभुंकर वाक्य को प्रचार करुछंती। प्रिय भाई भणी माने मु कहिबा पाई चाहे सुसमाचार कहीं प्रचार करबा उचित। आ एही प्रसंग रे प्रभुंक वाक्य आम मान को कौन शिक्षा दे। मु आपण मान को निकट रे अल्प समय भितरे 8टी विषय कहिबा पाई चाहे जो सुसमाचार प्रचार उद्देश्य जहाँ जदि आमे जानिबा ताहले आमे उत्साहित हेबा आउ जानिबा एवं आमे प्रार्थना पूर्वक आमे प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिया पाई आहुरी आमे दायित्ववान हेबा। प्रथम विषय आपण मानक निकट रे मु रखिबा पाई चाहे आपण माने मोर सहित गीत संगीता 51 अध्याय को आसीबे। 51 गीत तार 5 पद रे दाऊद ए प्रकार से कहंती, देख अपराध रे मु निर्मित हेली और पाप रे मो माता मते गर्भधारण। प्रिय भाई भणी माने सुसमाचार आमे कहीं प्रचार करिबार अछि। मनुष्य जे पापी एहा जणैबा पाई आमे सुसमाचार प्रचार करिबा आवश्यक अछि। कारण अनेक कहंती आज मध्य से अंधविश्वास समग्र पृथ्वी रे घेरी रहिछि। अनेकक मन मध्य रे शैतान मंद आत्मार कार्य आज मध्य सेमानक मध्य रे काम करूछि जे सेमाने कहंती मु धार्मिक कहीं मु मिछ कहि नाही मु का को ठकी नाही मु मने मने का को क्रोध करि नाही सेति पाई मु धार्मिक अटे। एई प्रकार अनेक भाई भणी माने अनेक प्रकार सेमानकर मनोभाव रहिछि। सुसमाचार एथि आमे प्रचार करिबार अछि मनुष्य जन्मरु पापी अटे। कहीं पापी अटे यदि आपण माने रोमियो पुस्तक 5 अध्याय को आसीबे। रोमियो पुस्तक 5 अध्याय 12 पद रे लिखा गला, अतएव जेपरि जणे लोक द्वारा पाप और पाप द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला आ सही प्रकार मृत्यु समस्त लोकन प्रति घटिला जेनु समस्ते तो पाप कले समस्ते पापी होतंती। कहीं आदम जेहेतु परमेश्वर आज्ञा को से कौन कले लंघन कले आ से पाप करथिबारु तांकर वंशधर समग्र पृथ्वीर मानव समाज से माने पापी होतंती। आज बड़ बड़ सभा समिति करा जाउछि, हजार हजार टंका खर्च करी से माने मीटिंग आयोजन गुडी को करूछंती कि दुखर विषय पाप विषय रे प्रचार करा जाउ नै। आमे समस्त पापी पापरु मन फेराइबा मन परिवर्तन करिबा एही वाक्य आज प्रचार करा जाउ नै। प्रिय भाई भणी माने हमकु मन रखिबा आमे सुसमाचार काहेकि प्रचार करिबा। तुमे जेमिति हले मध्य प्रभु आशीर्वाद करिवे, तुम संपत्ति बढ़िबो, तुमरो चाकरी हेबो, रोग सुस्थ हेबो, एहा सुसमाचार नुहे। जणे व्यक्ति को पापी बोली प्रमाणित करिबा पाई मनुष्य पापी बोली प्रमाणित करिया पाई हमकु सुसमाचार प्रचार करिबा आवश्यक रहिछि। द्वितीय विषय काहेकि आमे सुसमाचार प्रचार करिबा आवश्यक रहिछि। जदि आपण माने प्रेरित पुस्तक
ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇନି। ସୁସମାଚାର ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରିବା? ଆମେ ତ ପାପୀ, ମାତ୍ର ଏହି ପାପର ସମାଧାନ, ପାପର କ୍ଷମା, ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ନାମ ଛଡା ଉଦ୍ଧାର ମିଳେ ନାହିଁ, ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ। ଆମେ ଗରିବକୁ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ପାପକୁ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ 2 ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 2 ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସୁସମାଚାର କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି? ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରି ଆସିବେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କହିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାପରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ମନ୍ଦରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଏହା ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି ମାନବ ଜାତିର, ମାନବ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେପରି ନର୍କରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ନର୍କରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦରୁ ମୁଁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ସୁସମାଚାର ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଆମେ କାହିଁକି ଦେବାର ଅଛି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରକୁ ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 52 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜଣ ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି, ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ଯେ ମଙ୍ଗଳର ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି, ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ସେ ସିଓନକୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଅଛି, ତାହାର ଚରଣ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଏ। ସୁସମାଚାର କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି? ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ସୁସମାଚାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଯିଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ଯେ ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି, ସୁସମାଚାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
प्रभु आम अनुग्रह करंतु ए सब वाक्य को बुझिबा पाई। आमे षष्ठ विषय सुसमाचार आमे काहेकि प्रचार करिवार आवश्यक रहिछि षष्ठ विषय मु आपण मानक निकट रे रखिबा पाई चाहे। आपण माने मो सहित लूक लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 5 पद प्रति ध्यान देबे। लिखा जाय आउ जे कोनसी गृह रे तुमे माने प्रवेश करिवो प्रथमे कहो एही गृह प्रति शांति हो। सुसमाचार आमे काहेकि नै कि ना जिबार अछि काहेकि प्रचार करिबार अछि परिवार रे प्रकृत शांति। परिवार रे प्रकृत शांति सेते बेले आसे जेते बेले प्रभु को दास माने तांकर सुसमाचार को नै परमेश्वर को वाक्य को नै गृह मध्य रे आसंती आ से माने शांति प्रार्थना करंती सेते बेले परिवार रे शांति आसे आ एति पई हमकु सुसमाचार प्रचार करिवार आवश्यक रहिछि। प्रिय भाई भणी माने प्रभु आम अनुग्रह करंतु मो सप्तम विषय आपण मानक निकट रे मु रखिबा पई चाहे। सप्तम विषय माथ्यू लिखित सुसमाचार आपण माने आसीबे 25 अध्याय माथ्यू लिखित सुसमाचार 25 अध्याय 41 पद रे गोटे वाक्य लिखा जाए। 25 अध्याय 41 पद रे तत्परे से वाम पार्श्वस्थ लोकंकु मध्य कहिबे रे शापग्रस्त माने मो सम्मुखरु दूर होई शैतान और ताहार दूत मानक निमंते प्रस्तुत करा जायथिबा अनंत अग्नि मध्य को प्रस्थान कर। सप्तम विषय आमे देखुछु सुसमाचार काहेकि प्रचार करिबार अछि नरकर जंत्रणा भयंकर नरकर कष्ट भयंकर अटे बोली जणैबा पई सुसमाचार प्रचार करिबार अछि। नरकर स्वभाव गुड़िक नरकर दंड केते दिन केमिति ए सब कहिबा पई सुसमाचार हमकु प्रचार करिबार अछि। आज अनेक लोक सुसमाचार प्रचार करूछंती परमेश्वर को प्रेम विषय से माने प्रचार करंती प्रभु तुमको प्रेम करंती से भूलंती नहीं। प्रिय भाई भणी माने जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जर्दन नदी रे ए हमर प्रिय पुत्र एहानक ठारे हमर परम संतोष बोली कहि जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर एकमात्र पुत्र को से क्रूस रे परित्याग करथिले से परमेश्वर की पाप कले मध्य लोक मान को परित्याग करिवे नहीं तांको संगे रहिबे। एहा सुसमाचार नहे। सुसमाचार हमकु एति पय हमें प्रचार करिबार अछि जे नरकर दंड भयंकर नरकर अग्नि केबे लिभे नाही सेटिर जंत्रणा भयंकर बोली जणाइबा पय हमकु सुसमाचार प्रचार करिबार अछि। प्रिय भाई भणी माने सही धनी व्यक्ति नरकरे पड़ी कलबल हे पानी टोपाटिए पाउ नाही आउ कहूची लाजर को मते पठे दियो से गोटे अंगुली रे पानी रो टिपो बुडे मो शिव को से जेपरि ठंडा करे। प्रिय भाई भणी माने एही जंत्रणा ए नरक को प्रचार करिबा पई लोक मान को जणाइबा पई मृत्यु परे दुईटी स्थान रहिछि गोटे स्वर्ग आ नरक एहा जणाइबा पई हमकु सुसमाचार प्रचार करिबा आवश्यक रहिछि। शेष विषय आ अष्टम विषय आपण मान को निकट रे मु रखिबा पई चाहे। सुसमाचार आमे काहेकि प्रचार करिवार आवश्यक रहिछि सेही माथ्यू लिखित सुसमाचार 24 अध्याय 14 पद रे लिखा गला आ समस्त जाति निकट रे साक्ष्य देवा निमंते राज्यर एही सुसमाचार समुदाय पृथ्वी रे घोषणा करा दिबो तत्परे सुकांत हेबो। सुसमाचार एथि पय प्रचार करिवार अछि जे सुसमाचार समग्र पृथ्वी रे प्रचारित न हेले सुसमाचार पृथ्वीर कणे कणे सुसमाचार न गले एही युग अंत हेबो नै युग अंत हेबो नै। प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर शीघ्र आसंतु से हमकु नेबा पय आसंतु ताहले हमकु प्रस्तुत हेबार अछि वाक्य निमंते सुसमाचार निमंते हमकु ठिया हेबार अछि सुसमाचार को घोषणा करिबार अछि आ सुसमाचार जेते बेले समग्र पृथ्वी रे घोषणा करा जिवो सेते बेले जुगांत हेबो। भाई प्रभु हमको अनुग्रह करंतु हम सुसमाचार प्रचार उद्देश्य गोटे बिब्लिकल हो बाइबल अनुमोदित हो लोक माने जे प्रकार निजर भूल को से माने जानंतु प्रभु को निकट स्वीकार करंतु मन परिवर्तन करंतु पापरु फेरी आसंतु आ नरकर दंडरु उद्धार पांतु एहा बाइबल रो परमेश्वरकर उद्देश्य अटे। प्रभु ए वाक्य द्वारा हम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु।